ମାତ୍ର 2 ମାସରେ ମୁଁ ଲୁଜ୍ କରିଛି 13 କେଜିସ୍। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, 13 କିଲୋ। ମୁଁ କରିପାରିଲି ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି କରିପାରିବେ। ଆଉ 2 ମାସରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ନେଇକି। ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସେ, ହେଲେ ସବୁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ପସିବଲ୍ ହୁଏନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଆସେ କି ଦିଦି କାହିଁକି ବାହାର ଖାଇବା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କି? ହଁ, ମୋର ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ସେଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମୁଁ ମୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବାହାର ଖାଇବା ଟିକେ ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଥିଲି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ଏଇ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୁଁ ଏମିତି 5ଟା ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ଟା ବହୁତ ହି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ 5ଟା ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଆସିଗଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ 87 କେଜିସ୍ ରହିଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠିକି ମୋ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ବି ମୋତେ ଟିଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କି ଅଧିକ ୱେଟ୍ ରହିଗଲୁଣି। ନିଜେ ହିଁ ଫିଲ୍ କଲି କି ମୁଁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ୱେଟ୍ ହେଇଗଲିଣି, ମୋତେ ବହୁତ ହେଭି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ, ମୋତେ କିଛିଟା ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ମୋର ହେଇଗଲାଣି ବୋଧହୁଏ 6 ମନ୍ଥ ଏଭଭ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଏଣ୍ଟର କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଗେରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଥକା ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। କିଛି ବି କାମ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିପାରୁନଥିଲି ଠିକ୍ରେ। କିଛି ବାଟ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଲେଜି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ମୋ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୁରା ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ମୋତେ କିଛିଟା ୱେଟ୍ ତ ମୁଁ ଲୁଜ୍ କରିଦେଲି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସେ ମୁଁ ମୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କେମିତି କଲି। ତ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଗ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା। ମୁଁ ତ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ 6 ମାସ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏଇ 2 ମନ୍ଥ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି କରିପାରିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ ବି କରିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇପାରେନି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଫୁଡ଼ି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ଖାଇବା ସହିତ କେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଆଫେକ୍ସନ୍ ଏସବୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ କିଛିଟା ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଦେଖାହେଉଥିଲା କି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଏଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେ, ଯେମିତିକି ବରା ହେଇଗଲା, ଘୁଗୁନି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଖାଏ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ମୋ ଲଞ୍ଚରେ ତ କିଛି ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କ'ଣ କରେ, କେତେବେଳେ କରେ, ବେଳେବେଳେ ତ ସ୍କିପ୍ ବି କରିଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଇଭିନିଂରେ ବହୁତ କ୍ରେଭିଂ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାହା ବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଏ, ଗୁପଚୁପ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଟ୍ ହେଇଗଲା, ଖାଇଦିଏ। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ତ ମୋତେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ବି କରେନି। ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ ଥିଲା ମୋ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେବାର। ମୁଁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସ୍ନାକିଂ କରେ, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି ଡିନର୍ କରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ 9 to 5 ଜବ୍ରେ ରହୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଘରଠୁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ତ ମୋତେ ମୋ ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ହିଁ ବାହାରୁ ଖାଇବା ଆଣିକି ଖାଇଦେଉଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ମାଇ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍। ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ଏବେ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନି। ଏବେ ମୋ ଡେ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ସହିତ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଏ ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ରୁ ମୋ ୱେଟ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଆମକୁ ଯେମିତିକି ସବୁ କାମରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିଲେ ସେଟା ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ, ସେମିତି ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ବି ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ଆମେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ କିଛିଟା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଏବେ ମୁଁ ଶିଖିଯାଇଛି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଏବେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ତ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ହାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ର ସହିତ ହିଁ ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର, କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ହେଇଯାଉ। ତ ପୁରା 2 ମାସର କଥାଟା ତ ଆମେ 20 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଇପାରିବାନି ବା 10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଇପାରିବାନି। ତ ଯେତିକି ପସିବଲ୍ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ହେଉଛି ପାଣି ପିଇବା। ମୁଁ ପାଣି ଜମା ପିଏନି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ବହୁତ ହି କମ୍ ପାଣି ପିଏ, ଯେତିକି ଆମ ବଡ଼ି ଡିଜର୍ଭ କରେ ତାଠୁ ବହୁତ ହି କମ୍ ପାଣି ପିଏ।
तो मु फास्ट पानी पीवाटा स्टार्ट कली। तो आम वेट लॉस कथा चिंता करती फास्ट आम माइंड को आसे डाएट, हेले डाएट सहित आम आउ गोटे जिनस को भी छाड़ दियंती जोटा होची एक्सरसाइजेस। तो पूरा दिन भितर आपन तो जमी भी हेले गोटे घंटा बाहर करा पड़ो वर्कआउट पाई, घरे करूँ जिम रे करूँ बा समस्ते तो जिम पाई टाइम बाहर कर पारंतनी जमती कि मु कर पारनथली। तो मु गोटे घंटा इवनिंग रे हो कि मॉर्निंग रे हुए, मॉर्निंग रे टिके बेसी इफेक्टिवनेस थाए मॉर्निंग रे वर्कआउट रे। तो मॉर्निंग रे कि इवनिंग रे गोटे घंटा आपण मैंने बाहर करूँ वर्कआउट पाई। तो अभी सीधा सड़क जी आम डाएट उपरकू। तो मो मॉर्निंग स्टार्ट हुए सिंपल वार्म वाटर ही, किसी भी फैंसी ड्रिंक मु निएनी मॉर्निंग रे। तापर मो खाली पेटरे गोटे घंटा वर्कआउट करे। वर्कआउट सरला परे मो ब्रेकफास्ट को जाए। ब्रेकफास्ट रे सेमती किसी भी ऑयली फूड बा डीप फ्राइड फूड मु निएनी। ब्रेकफास्ट रे उपमा, पोहा, बेसन चिला एमती किसी खाଇବା आपण मैंने नहीं पारे जोटा कि हाँ चिल्लाटा बनैला बेले तेलर मात्रा बहुत कम रहा दरकार। सिंपल छतुआ भी बेले बेले नहीं जाए। ब्रेकफास्ट पर तो मु सीधा लंच करे, हेले आपण मानक जदी भोक लागिबो तो मिड मॉर्निंग स्नैक रे आपण माने किछि भी गोटे सीजनल फ्रूट नहीं पारे। मु बेले बेले नहीं, सब दिन नहीं। तब जब लंच आड़ को जीवा तो लंचटा गोटे बहुत ही वाइटल पार्ट। आमको ताको बहुत ही बैलेंस्ड वे रे नबाक पड़ो। फर्स्ट कथा आम मो खाइबारे हाँ वेट लॉस जर्नी रे बहुत जन कहते जे रुटी और भात ए दुईटा जाक कम्प्लीटली अवॉइड करिया पड़ो, हेले सेमती किछि भी नुह। एटा गोटे बहुत ही बड़ मिथ। भात खाइले वेट बढ़े आ रुटी खाइले वेट बैलेंस रहे कमी जाए, सेमती किछि भी नुह। भात और रुटी दुईटा जाक इक्वाली कार्बोहाइड्रेट्स थाए। पूर्वर आपण मैंने जो लंच नौले जी पोर्शन राइस नौले कि जी रुटी नौले तार क्वांटिटी पूरा हाफ करदे। हाफ ना इनिशियली 3टा रुटी नौले 2टा रुटी नहीं पारे, धीरे धीरे से 1.5 को शिफ्ट करें। तो मो लंच रे जहाँ भी सब थाए सबुठ अधिक क्वांटिटी रे थाए सैलेड। लंच रो स्टार्ट करूँ सैलेड सहित, ताकि आपन पेट 50 ରୁ 70% फुल हो आपण मैंने ओवर ईटिंग करेंगे। आउ भात सहित जो तरकारी नौकरी कि जहाँ भी नौकरी से सब बहुत ही कम तेल दरकार। आमती बहुत सारा ऑप्शंस अच्छी जोटा कि आप मैंने गोटे थी बन पारे, जमीक कि 1 पॉट रेसिपीज बहुत सारा अच्छी। मुझे से सब ट्राए कर एबे तो रेसिपी शेयर करवा पॉसिबल नुह। आप कहे मुझे सेपरेट वीडियो रे कौन कौन सब मो खाए और तार रेसिपीज मुझे सेपरेट वीडियो आनी। तापर आम आसवा इवनिंग स्नैक को। इवनिंग स्नैक रे ही बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाए, कहीं दिन सारा तो आम डाएटा को पूरा ठीक कर रखी था। हेले इवनिंग रे बाहर खाइबा सब देखिकी बरा बास्ना रे बेसी भोक, तो सही टाइम रे आम सेल्फ कंट्रोलटा को टिके बढ़ार अच्छी। आउ स्ट्रिक्टली ये जिनसटा माइंड रे भर्ती करार अच्छी जे नाई मते बाहर किछि भी अनहेल्दी खाइबार नहीं। हाँ इवनिंग रे आउ गोटे जिनस, जदि आपण मानकर चाह पीबार अभ्यास अच्छी तो चाह आपण माने नहीं पारिबे, किंतु सेतरे चीनी बिल्कुल भी नेबेनी। शुगर कट करवाटा बहुत ही इंपोर्टेंट वेट लॉस जर्नी रे। शुगर कट कर केवल ये वेट लॉस सेटा बहुत ही हेल्पफुल सेमती नुह, तार बहुत ही अलग एडवांटेजेस भी अच्छी। जमती कि आपण मानकर स्किन रिंकल्स पड़ जाए, आम एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इंटेक करूँ स्किन रिंकल्स पड़ जाए, आम स्किन जो ग्लो थाए सेटा रुहेनी। तो इवनिंग रे आपण माने बरा आलुचप को रिप्लेस करें, सिजा अंडा, रोस्टेड चना, मखाना ये सब जिनस मैंने रिप्लेस करें। इवनिंग रे आपण मैंने गोटे गोटे टी ग्रीन टी नियंतु, ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक कॉफी भी बहुत भल वेट लॉस पाई। तो मु ए वेट लॉस जर्नी भितर गोटे दिन रे 2 टाइम्स मु ग्रीन टी निए, लंच पर आउ इवनिंग रे। तो ये सब थिला इवनिंग रे सिनेरियो। बर्तमान आम जीवा डिनर आड़ को। तो डिनरटा जहाँ भी हो जाऊ आपण मानकू 7:30 8टा मैक्स टू मैक्स 8टा भितर कंप्लीट करार अच्छे। आपण मैंने जहाँ भी खाते डिनर रे 8टा भितर जहाँ भी नुह हेल्दी फूड जहाँ भी खाऊँ आपण मानकू 8टा पूर्व कंप्लीट करार अच्छे। जमती कि आम समस्त जानते एमती गोटे लोक कथा अच्छे जे सकाळ जलखियाटा आमको राजा भाया खाଇବା दरकार, आउ रातिर खाइबाटा आमको भिकारी भाया खाଇବା दरकार। कहीं ना जेहेतु राति आमर एक्टिविटीज नहीं, सेमती बहुत ही लेस एक्टिविटीज थाए, आम खाई सीधा सड़क शोई ही पड़ती, कि आम बॉडी फैटा स्टोर होगा लगे। सेम जिनस जमती कि लंच रे आपनको रोटी पोर्शन बा राइस पोर्शन हाफ करार, सेमती डिनर रे भी आप जी रुटी नौले ताकू आम हाफ करिया पड़ो। ता सहित घरे प्रिपेयर होइतबा तरकारी जहाँ भी संतुला होगला, डालमा होगला, ये सब जिनस बहुत ही कम तेल तैयारी हवा दरकार। तो आपण मैंने सूप भी नहीं पारे डिनर रे, ता सहित डिनर रे आपण मैंने सैंडविच भी नहीं पारे, हेले सब जिनस गोटे प्रॉपर वे रे आउ हेल्दी वे रे तैयारी हवा दरकार।
तो खाई सारिबा परे आमे जो इमिडिएटली बेड को पळेबार अभ्यास थाए बहुत जनकर मोर भी थिला। तो आपण मानक भितर काहार काहार अछि मते कमेंट रे जणेबे। हेले एई मिस्टेकटा जमा भी करबेनी। खाई सारिबा परे किछि समय मिनिमम 30 मिनिट्स रो आपनको गोटे वर्क रे जिबार अछि। मिनिट्स रो किछि भी गोटे एक्टिविटीज रे आपण एंगेज रहया दरकार। इमिडिएट बेड को जिबे नाही। ए सब जिनस परे हम गोटे जिनस मिस कर दियंती जोटा कि होची प्रॉपर स्लीप। गोटे 7 रु 8 घंटार सोइबा आम बॉडी पे निहाती आवश्यक। जिते जल्दी हम तो जल्दी सोइबार अच्छी। जल्दी इन द सेंस 10टा 10:30 भितर आमको सोइजार अच्छी। कहीं आम लेट नाइट पर्यंत रील स्क्रोल करवा ताले आमको पुणी भोक लगे आम पुणी खाଇବା स्टार्ट करदे। आ दिन जाक आम जो पूरा परिश्रम कर तार आउटपुट कंप्लीटली जीरो हो। तो वीडियो फर्स्ट रे मु जो 5टा टिप्स विषय कहली तो से 5टा भितर फर्स्ट टिप्टी हूँ आमको वाटर इनटेक बढ़ार अच्छी। प्रचुर परिमाण में पानी पीबार अच्छी। और सेकेंड हूँ अर्ली ब्रेकफास्ट और अर्ली डिनर करार अच्छी। और थर्ड रे हमको आम खाइबार जिते संभव तेल आउ शुगर ए दुईटा जाक कट करार अच्छी। शुगर तो कंप्लीटली छाड़बार अच्छी। आउ फोर्थ रे सबु दिन गोटे घंटा हमको वर्कआउट करार अच्छी। तो वर्कआउट पे वरीड हबार किसी भी आवश्यकता नहीं। यूट्यूब बा इंस्टा आपण जोट भी खोजिले आपको बहुत भल भल वर्कआउट मिल जाव। आउ पर्टिकुलर वर्कआउट आपण मानको गोटे मंथ कि 2 मंथ कि 3 मंथ कंटिन्यू करार अच्छी। आउ 5 नंबर टिप्टा होची कंसिस्टेंसी ता सहित पेशेंस। आमको ये दुईटा जिनस आम लाइफ रे ऐड करिया को पड़िबो। कहीं ना एमती तो ओवरनाइट सब जिनस होनी। जदि आमको वेटा गेन करने वर्ष वर्ष समय लगी आम तो गोटे दिन वेटा लूज करें। मत तो ये जर्नीटा कंप्लीट करने 2 मंथ लगे। हे तो आपन को कम लगे अधिक भी लगे कहीं कहार बॉडी स्ट्रक्चर कौन केमती अच्छी ताकू नहीं कि आपण मानक रिजल्ट मिल। आपन जदि कंटिन्यू ये सब जिनस को फॉलो करुँचे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल। मत तो मिली आपण मानक भी मिल बोली मोर आशा। तो एटा थिला मोर वेट लॉस जर्नी। मु आशा करछि आपण मानक भी एटा बहुत हेल्पफुल हबो। आ जदि आपण मानक गोटे प्रॉपर रेसिपी दरकार मु जहाँ भी सब खाइबा खाउथली तार जदि प्रॉपर रेसिपी दरकार ताले आपण माने कमेंट करि परिबे। मु चेष्टा करबी नेक्स्ट वीडियो रे सब जिनस कवर अप करिया पई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बी सेफ, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।